experience natin. Okay. Number Guys, 4. ano tayo? Kate, Saan na? dito tayo na. Ma, dito na lang. Kasya pa. Kasya pa. Dito ka na, ma. Kasya pa. Guys. Hi, guys. Guys. Sunod kay papa mo. Hi! Inapo ko, Saan si Ate Miles? Ayun. Okay, sa gondola. Pwede pala rito yung gondola. Picking malupit. Ano yung guys? Kapra. Meh. Ayan na. Ano guys? Nalito na ba? So cute naman ang bata na. Inapo ko. Inapo ko. Saan to papunta, ma? Exit na? Oo. 车门关闭，请小心。列车启动，请坐好。 Let's go. 阿乔有来吗？ Guys. Bye guys. 已经是最后一次了吗？我们改天再来好不好？刚才要来吗？要带周成飞来吗？要约周成飞来吗？要。好，那你下次就做什么样的，好不好？下次约周飞你要早点起床哦。要早点起床。 Dapat kanina nag-shuttle tayo. Punta muna dito. Tapos bumaba tayo. Ganun dapat pala. Mali tayo, mali. Ulitin natin, nakit tayo ulit. Ay, shuttle saan papunta? Pa from baba, dapat nag-shuttle tayo backyard, tapos pababa exit na. Kasi lahat madadaanan na pababa, no? Nandito sa taas lahat yung mga highlights. 不行，车子在动不能抱抱，危险。no，你看，这个给你好不好？要不要？我这写如果不是了， Hi. 然后你路边， Nandyan yung dinosaur sa unahan. 然后你给你好不好？ Giraffe. 跑车掉出去了，掉出去怎么办？掉出去就没有经纪人了。 他那边要经过监理所申请。库洛米，库洛米。到了，为什么下来这么快？ Sa gondola. Gondola. Hindi na sarado nila kung maulan. The weather is boom, sabi nung ano kanina. Nung counter. Dapat nag-akyat tayo sa gondola muna tayo. Ano? Dadayan. 要不要？ Hindi sana tayo napagod ng ganito. Kasi pababa na lahat na. Parang kahit ano naman gawin mo, pagod ka pa rin. Ay, exit na nga. Bye-bye. Bye-bye. Hindi ako nakakita ng penguin. Bye-bye. Yup. Bye-bye. Going home. Dapat dito tayo kanina. Hindi nga makita to eh. Oo nga, saan ba kasi ito? 等一下车，不要忘了随身携带的物品，踩稳踏板往车尾走啊，出口统一在车尾的方向， Exit. 下车往后 Bye-bye. 等一下那个刹车来宾等一下。 Bye-bye. 好，接下来等一下。
Bye. Ayan na. We're going home. Going home. Foreign visitor survey. Koala bear. Koala. Bye. Let's eat. Oh. Just 5 minutes. 5-minute ride. Oh. Balik. Joke lang. Lavender. So pretty. Flowers. So cute. Planta na. Exit. Exit. Dito. Children's Zoo. Mina ako ta. Children's Zoo. Duck. See a duck. It's a duck. Kids man. Tingnan mo, hindi naman na maulan. Ay, no. Gusto mo upo muna tayo? Balik ako dun sa giraffe. Yeah. May bayad yun, ma. Magkano bayad dun na? 5.